Magluto tayo ng pinangat na tilapia, guys. Ayan, pakuluan natin ng kamatis. Sinagay ko na yung kamatis. At ito, guys, sibuyas at luya. Pakuluan muna natin, guys. Ayan, guys, tinuro ko na yung kamatis. Piniga-piga ko na, guys. Ngayon, lagyan natin ng patis. Patis, guys. Tapos, yung tilapia, guys. Ganyan natin yung tilapia. Fresh tilapia yan, guys. Yan, pakuluan natin yan. Tatakpan natin, guys. Tatakpan ko yan, guys. Iwan muna natin. Mamaya balikan natin. Yan na, guys. Luto na. After 5 to 10 minutes, guys. Yan, ganyan na itsura niya. Luto na lang, guys. Yummy. Yummy, yummy, guys. Sarap yan. Sarap. Luto na, guys. Kain na na. Yummy. Hindi ko na linagyan ng virgin, guys. Malasa na siya. Madami ako nilagay na kamatis. Tsaka sibuyas. Tsaka yung patis, guys. Sarap.